ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور ٹاپک ہے سوسائڈ۔ یہ ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے اور ہمارے ایک ویور جو ہدایت ٹی وی کے پروگرامز بہت ریگولرلی دیکھتے ہیں انہوں نے اپروچ کیا اور انہوں نے ہمیں یہ اسپیشل ریکویسٹ کی کہ اس ٹاپک کے اوپر آپ بات کریں۔ تو ہم نے سوچا کہ انشاءاللہ کیونکہ نارملی ہم انصار اللہ کے ٹاپک پہ بات کریں اور آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کیونکہ آج ہماری بات ہوگی PTSD یعنی پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے مہمان، ہم آپ سے ان کا تعارف کرواتے چلیں۔ آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت محترمہ فرحت حسین صاحبہ، جی السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لے کے آئیں۔ شکریہ۔ جی ناظرین، آپ جانتے ہیں ہماری ذاکرہ فرحت صاحبہ ماشاءاللہ مختلف پروگرامز میں اپنی علمی گفتگو سے ہمیں نوازتی ہیں اور آج ہمیں انہوں نے شرف بخشا اس سینسٹیو ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ اور ان کے ساتھ ہماری یوتھ کی ریپرزنٹیٹیو ہیرا منیر موجود ہیں۔ شکر گزار ہوں ان کی کیونکہ یہ ابھی یونی سے سیدھی ہمارے اس پروگرام پہ آئی ہیں اور ان کے تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن کرواتی چلوں۔ ہیرا منیر انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں اور ساتھ ساتھ جاب بھی کرتی ہیں اور جاب ٹائٹل ان کا ہے، یہ یوتھ ورکر ہیں اور مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ میں جاب کرتی ہیں۔ اور ان کی اسٹڈی کے حساب سے آپ کو بتاتی چلوں کہ جو یہ فیلڈ جس میں یہ اپنی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، کاؤنسلنگ اسٹڈیز اینڈ ورکنگ وتھ چلڈرن، ینگ پیپل اینڈ فیملیز، سائیکیٹرسٹ ہیں۔ ان ادر ورڈز یوتھ کے ساتھ کام کر رہی ہیں، وہ لوگ جو مینٹل ڈس آرڈر سے گزر رہے ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، کس طرح کی ان کے ساتھ تھیراپیز کرنی ہے، اس کے بارے میں یہ اپنے یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل کری اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جاب پہ بھی اپلائی کریں۔ ناظرین، وہ کہا جاتا ہے نا کہ جس طریقے سے ہماری پیدائش میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس پاک پروردگار نے چاہا کہ ہم اس دنیا میں آئیں، ہم اس رب کی رضا کے مطابق اس دنیا پہ آ گئے اور اسی طریقے سے ہمیں یہ کہاں حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنی زندگی جو پاک پروردگار نے ہمیں ایک نادر ترین چیز دی ہے اس کو ہم اپنے ہاتھوں میں لے لیں، کیونکہ وہ سینگس ہے نا انگلش کی بہت اچھی، دا گراس لک گرینر آن دی ادر سائڈ آف دا فینس۔ ہم ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو دوسرا زندگی گزارا ہے بہترین زندگی ہے، دوسرا ایک سکسیزفل زندگی گزارا ہے اور ہم ایک ناکامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ زیادہ پیسے میں کھیل رہا ہے اور ہم غربت کی زندگی۔ ہم آلویز دوسروں کو سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں زیادہ پریشان رہتے ہیں اور اپنے بارے میں ہمیشہ اپنے آپ کو بیچارگی میں مبتلا رکھتے ہیں، اور یہ بیچارگی بڑھتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ ڈپریشن کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ آج کا خاص ٹاپک ہے ایک خودکشی کے بارے میں۔ پاکستان میں ریسنٹلی ایک یونیورسٹی کی لڑکی نے 4th فلور سے گر کے خودکشی کی اور اس کی وجوہات کچھ بھی رہی ہوں، کوئی بات کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے۔ یونیورسٹی کہتی ہے وہ برائٹ اسٹوڈنٹ تھی، پیرنٹس کہتے ہیں وہ بہت اچھا 24 ایئرز اولڈ تھی اور بہت اچھی لائک بچی تھی، ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں تھی۔ پیرنٹس کہتے ہیں کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر پڑی، جبکہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ اس نے 4th فلور سے جمپ کر کے خودکشی کی ہے۔ ہاسپٹل لے جایا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ خودکشی کا کیس ہے، ہم نہیں لیں گے، راستے میں بچی نے دم توڑ دیا۔ ایک سچویشن ہے، لیکن اس سچویشن وہ خود تو خودکشی کی یا جو بھی حالات ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئی، لیکن اس کے گھر والوں پہ کیا گزرا، اس کے دوست احباب پہ کیا گزرا، ٹیچرز پہ کیا گزرا، سوسائٹی پہ اس کا کیا اثر ہوا، آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ایک انسان خودکشی کرتا ہے، خود تو وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس سے ریلیٹڈ ارد گرد کے لوگ ایک ٹرومے میں چلے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن بڑھتا بڑھتا آگے تک چلا جاتا ہے۔ اور بہت سے بچے جو خود کو اپنے آپ کو اس لڑکی کی سچویشن میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس لڑکی نے بہت سے ٹویٹ کیے تھے کہ I'm going to die, I'm going to attempt suicide، اس طرح کے اس کے بہت سے میسیجز ہیں جو اس نے ٹویٹ کیے تھے، یعنی وہ پہلے سے مینٹلی پریپیئر تھی کہ I'm going to do this۔ تو لیکن ہم پیرنٹس سیریس نہیں لیتے، بہت سے دوست جو ہیں جو جانتے ہیں ان ٹویٹس کو وہ سیریس نہیں لیتے تھے، تو ہماری بھی کہیں نہ کہیں غفلت ہوتی ہے۔ ایسے میں ہم چاہیں گے کہ ہماری ذاکرہ محترمہ فرحت حسین صاحبہ اسلامک پوائنٹ آف ویو دیں کہ کوئی انسان کس طریقے سے اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے۔ جی سب سے پہلے تو
آپ کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتی ہوں. اور جس ٹاپک کو آپ نے چوز کیا ہے آج ڈسکس کرنے کے لیے، حقیقتاً ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس نہج تک پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر عجیب قسم کے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں کہ جو غیر اخلاقی اور غیر انسانی رویے کے اظہار جو ہے ان کے ذریعے سے ہو رہا ہے. بالکل. تو ظاہر ہے کہ اسلام ہمیں اس حوالے سے جو گائیڈنس دیتا ہے اور اس معاشرے میں جیسے کہ آپ خودکشی کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں، سوسائڈ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، اسلام کی نگاہ میں یہ گناہان کبیرہ میں شمار ہوتا ہے. تو ہمیشہ جو بھی گناہ ہوتا ہے وہ اس کی سزا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ گناہ کتنا شدید ہے. اور جب ہم کلام الہی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدم قدم پر یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تمہاری جان میری امانت ہے، میری طرف سے تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا ہے، لہٰذا یہ جان جو ہے، یہ تمہارا وجود جو ہے، یہ سر تا پا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے. تو اور اس کا ہماری جانوں پر اگر کسی کا تصرف اور کسی کا حق ہے تو وہ ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں کلام الہی کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک، اور یہ مت بھولو بے شک یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر مہربان ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے ساتھ اپنا رحمت کی صفت کو مینشن کر رہا ہے کہ وہ اتنا رحیم اور کریم ہے. اس کے باوجود اگر انسان جو ہے وہ جو بھی سچویشن ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ کبھی بھی حقیقت سے نہیں ہمیں پتہ چلتی ہے، اور جو پیرنٹس بھی جو بات کر رہے ہیں اس میں بھی حقیقت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں چھپی بھی ہوتی ہے. اور یہ حقیقت صرف جس نے یہ عمل، یہ گناہ جس سے سرزد ہوا ہے، یا ذات رب العزت کو اس کی حقیقت کا علم ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خودکشی کے حوالے سے ہمیں منع کرتا ہے تو اسی آیت میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ریزن کیا ہوتا ہے انسان کا خودکشی کرنے کا، کیا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے انسان خودکشی کرتا ہے. ویسے خودکشی نگاہ قدرت میں قرآن کی روح سے اور احادیث سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے. کسی بھی انسان کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اپنے جانوں کو ہلاکت میں ڈالے. بالکل، بے شک، بہت خوب آپ نے بات کی کہ انسان کے ہاتھ میں نہیں کہ وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے، کیونکہ انسان جب خودکشی کرتا ہے وہ صرف اپنی جسم کی نہیں، اس کا جسم کا ایک ایک اعضاء کا جواب دہ ہے. اس کے تمام آرگنز جو اس کے ساتھ ہیں وہ ان آرگنز کو بھی اپنے ساتھ موت مار رہا ہے، کیونکہ ہر آرگن کا کچھ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب وہ، جیسے دل ہے، ہارٹ ہے، کچھ دیر کے بعد وہ دھڑکنا بند کرتا ہے. اس طریقے سے کڈنیز ہے اور وینز ہے، ہماری کیپلریز ہیں، ٹیشوز ہیں، یعنی ہم ایک ساتھ کتنی چیزوں کے آنسریبل ہیں، اپنی باڈی میں ہی موجود چیزوں کے ہم مجرم ہیں. یس ہیرا، what do you say about it, about this suicidal attempt? In regards to suicide is a result of obviously mental health. Suicide is one of the main reasons of depression. So is it? Okay. So depression is mental health disorder, as you know. It varies. It can be long term, it can be short term. It's an imbalance of hormones within your mind. So so it has to be taken seriously. It's not just something that's emotional, even though it has an effect on your emotions. It has a long term, it has, because of the chemicals, the chemical imbalance in your mind,
it affects your whole body. Yes. So that may be insomnia, which is when you can't sleep, or you sleep all the time. Lack of diet, so you're not eating enough or you eat too much. It varies from individual to individual. When it comes to depression and attempting suicide and those around जो देखते हैं suicide होते हुए, yeah, that's the main problem, you know. Like आपने before mentioned कि post-traumatic disorder is not, it can be received from an incident. So when that happens, certain things us as friends, family need to look out for. Tweets, change of behavior. This was a bubbly person, like what changed? You know what I mean? Why is he or she always in bed? Why is she not going out? Why is she not talking so much? Or why is she always agitated? Why is she always angry? You have to be very mindful of one's behavior when कोई ऐसी चीज़ से like जा रहा होता है, depression से, anxiety से, because a lot of the time people are ashamed to express that they're going through it. So you have to be mindful of what they're going through. At the same time, us being around, it's not a one person, the individual is going through it, but us being responsible for each other, yes, we have to look at how they are acting and how what we can do to help them. So what do you think, is depression a mental problem or mental illness or something like that? Yeah, most definitely. It's a mental health issue which is not being given the importance as much in society, because as it's just a feeling, ye thodi der ki baat hai, he'll get over it, she'll get over it. But like I said, it's a chemical imbalance, it's biological, it is something that's very real. Because of that, because there's not enough awareness in regards to society about depression, people are taking their lives, people are not respecting themselves or respecting those around them to take their words seriously. So it is, I definitely think, not even think, I know that it's a mental health issue. Definitely, yeah. It is, yeah. रीज़न बिल्कुल सही बजा फरमाया इन्हीं ने हमें उसकी अभी तो आपने इस गुनाह कबीरा को मेंशन किया, हम वो डिस्कस कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम उसकी रूट कॉज की तरफ मुतवज्जे हों ताकि हमें उस इलनेस का पता चले और फिर एंड में हम उसका सोल्यूशन पेश करें कि इससे हम किस तरीके से अपने आप को, जैसा भी अभी इन्हीं ने भी फरमाया कि नेचुरली उसका इम्पैक्ट जो सोसाइटी पे पड़ता है, तो लोग उसकी तरफ एक रास्ता उनको ये भी नज़र आता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, ईजी वे आउट, तो इसका कितना वो असर है। तो नेचुरली इसको ईजी नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि रूट कॉज क्या है। तो रूट कॉज की तरफ हम जब हम जाते हैं तो मुख्तलिफ रीज़न्स होते हैं कि इंसान की जो ज़िंदगी शुरू होती है, इब्तिदा होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी ज़िंदगी की इब्तिदा होती है शिकम मादर में। जब माँ एक बच्चे को कंसीव करती है तो उस वक़्त उस बच्चे की पर्सनैलिटी भी बिल्डअप होती है, जहाँ जिस्म बिल्डअप होता है ग्रेजुअली, वहाँ पे उसकी जो पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, वो भी बिल्डअप हो रही है। तो उसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो माँ की सोच होती है, जो माँ का बिहेवियर और जो उसका लाइफ स्टाइल होता है, उसका इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता है। अगर आप देखें, बहुत अरसा पहले एक रिसर्च एक आर्टिकल इसी हवाले से, सुसाइड के हवाले से एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जिसमें उन्होंने ये साबित किया कि जो माएँ बच्चा नहीं चाहती हैं, फॉर एग्जांपल कंसीव कर लिया है और वो नहीं चाहती हैं कि वो मदर बने, तो वो जब उस प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट नहीं करती मेंटली, वो असर बच्चे में जाता है। तो जहाँ बच्चे के लिए माँ जो है उसकी लाइफ के लिए इतनी डिवोटेड, इतनी विलिंग नहीं है, तो वो असर सोच बच्चे में जाती है और बच्चे के अंदर भी अपने आप के वजूद की वो इम्पोर्टेंस नहीं रहती है। मैं ये बिल्कुल बिगनिंग की बात कर रही हूँ। इसीलिए हमारे इस्लाम में प्रेग्नेंट औरत को जितना खुश रखा जाता है कि उसको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए, उसको ऐसा माहौल दिया जाए कि जिसमें वो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हो, दीन से बहुत करीब हो, बहुत ज़्यादा अल्लाह से करीब हो, और वो मखसूस इबादत जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
ہمیں تعلیم کی گئی ہیں بچے کی تربیت کے حوالے سے، تو وہ سب چیزیں اس ماں کو اتنا خوش رکھا جائے، اتنا ہیپی رکھا جائے، کیونکہ وہ ایک شخصیت اپنے شکم میں بنا رہی ہے اپنی اولاد کی. تو یہ ریسرچ میں پتہ چلا ہے کہ یہ تو ایک یہ چیز ہو گئی. اچھا اب وہ چیز بھی اگر نہیں ہے، ماں بہت ویلنگ ہے اور ماشاءاللہ بچہ جو ہے وہ بہت ہی کہنا چاہیے خواہش کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا میں اس کا وجود جو ہے وہ آیا ہے، تو اب وہاں پہ اس کا جو ماحول ہے فیملی ماحول میں کہ کس طریقے سے اس کے ماحول میں ہیپینس، بچوں کو کس طریقے سے اٹینشن دی جا رہی ہے، ان کو کیسے کانفیڈنس دیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کو انکریج کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جو اس دنیا میں آئے ہو ایک خاص مقصد، ایک خاص ریزن کے لیے آئے ہو، وہ ریزن کہ تمہارا کیا ہے، تمہارا کریٹر کون ہے اور اس نے کس ریزن کے تحت تم کو اس دنیا میں بھیجا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو خلق کیا ہے کس لیے؟ امتحان کے لیے، اور ہم امتحان تمہارا کس سے لیں گے؟ خوف سے لیں گے، جو سے لیں گے، اموال کے چھن جانے سے لیں گے، نفس سے لیں گے، نفوس سے لیں گے، ثمرات سے لیں گے، اولاد اور مال سے لیں گے. تو مختلف ٹیسٹ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، ایک ٹاسک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ہم کو ایک ٹاسک دی ہے کہ جس کو ہمیں اچیو کرنا ہے، اور اس نے اس کے حوالے سے گائیڈنس بھی ہم کو دی ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے نا، گھر کا ماحول ہے، وہاں کی تربیت ہے کہ وہاں پہ کس طرح بچے کو آپ نے وہ سیکیورٹی، وہ اس کو اس کی لائف کی امپورٹنس بتائی ہے کہ تمہیں نگاہ قدرت میں تمہارا کیا مقام ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اور تمہارے سراؤنڈنگ جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے تم کتنے امپورٹنٹ ہو بحیثیت بیٹی کے، بحیثیت بیٹے کے. تمہارا جو ہے اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ آتا ہے کہ صحبت، ماحول، سوسائٹی، بہت اثر ہے بے شک، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بھی پڑتا ہے. چاہے آپ تربیت جتنی بھی اچھی کر لیں، چاہے وہ بگننگ اس کی بہت اچھی ہو، مگر سوسائٹی اور ماحول اور فرینڈشپ جو ہے وہ بھی بچے کے اندر جو ہے وہ اگر پراپر طریقے سے بچے کے اندر ایک کانفیڈنس نہیں آیا، رائٹ اور رانگ کی اس کو تمیز نہیں، تو وہ کہیں بھی سلپ ہو سکتا ہے، کسی کمپنی سے مس گائیڈڈ ہو سکتا ہے. ماحول اور سوسائٹی کے جو حالات ہیں، آپ کسی سے بھی اٹریکٹ ہو کے آپ کی سوچ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا سکتی ہے. بالکل، بہت خوب. ایز our ذاکرہ محترمہ فرید حسین صاحبہ, she is talking about children, yeah? So what do you think? Do children get depressed? Of course children get depressed. Like I said, like, you know, as we're growing up, like Zakira said, that there's a lot of environmental factors which have an input as to how you grow up, what you take in, it's not only upbringing. You can have the best upbringing, you can have the best mother, you can have the best father, they've taught you everything. It's more to do with the individual. It's the individual's thought process. Why are they thinking that way? These insecurities do come from young. There's a lot that schools, primary schools, secondary schools nowadays are trying to understand that why do children go through anxiety, why do children going through depression. Us as teenagers growing up thinking I want to be pretty, why don't I look like this, that may lead them to depression. Boys growing up thinking why can't I get this, why can't I have the biggest muscles, why can't, you know, I have to take care of mom. If you come from a single home family, I have to take care of mom, that's my responsibility, dad's not around. There's extra factors which people don't really speak about, which are seen as embarrassing. So because of that, there's a lot of pressure, especially in nowadays society where there's a lot of exposure to children. Exactly. They're getting a lot of exposure that you should be this way at this age, you should be this way at this age, when everyone should just go with the flow, just go with the purpose that they want to live by. So yeah, because of that pressure, I feel like children, especially nowadays, are, you know, the target of depression, and they don't even know it. Some of them don't even know they're going through it because they're so used to their environment being negative, or they're so used to the thought process being so negative that I can't get to this place, I can't get to that place. And sometimes that pressure comes externally as well. So parents telling you have to get A stars, all A stars, all A stars.
I don't want to be, even though B is amazing, do you know what I mean? Your child's caliber is a C, but they're getting B. You should be appreciating that. The more appreciation, the more positivity you generate to your child, to anyone around you, you're going to get a positive comeback. And it's natural. We're humans. We're gonna have thoughts which are negative. We're gonna think. We're gonna have days. We're gonna be like, oh, why isn't this working? Oh, you know what? God's not on my side. We'll blame God. Yes. Do you know what I mean? We'll blame whoever's around us. But there's a thing where we sometimes need to take responsibility, and we need to say, okay, it's okay that things are not right at the moment. They will be better. It's that thought process. But when you're in depression, when you're going through those stages of depression, you're not thinking like that. And it's for those around you to kind of say, my child's going through this. I need to pick up on signs. Us as friends, parents, sisters, aunties, uncles, we need to be observant. We really, I can't stress that enough, how observant we need to be. And we need to talk to them like we are their age. We need to understand them. We can't be like, because obviously there's a generation gap with parents, older sisters, aunties. What they may think is right, we may not, the elders may not think is right. We need to come down a level. Even if we don't agree with them, we can kind of, talk to them about it. It's a discussion that can take place. But we need to first and foremost understand them, because the reason that they're in that situation is because they feel as though they're not understood. Yes. We need to leave our gates open and tell them, look, you need to talk to us. Let us know what's going on. Sometimes it's hard because they won't open up, but we need to be aware, is the message of this, that there are children, especially teenagers, the youth in particular, Muslims, Hindus, Sikhs, every kind of child going through this, because there's pressures from society, external pressures, internal pressures, and they are going through it most because of the exposure that is at hand through Instagram, through Twitter, through social media, through what's coming on TV. There's a lot that children take in nowadays. Like, say, when it comes to beauty concepts, like you wearing a headscarf, us wearing headscarves ourselves, we go into a society where headscarves are not, seen as acceptable, or headscarves are something. She's not that pretty because she's wearing a headscarf. We don't, she might be bold underneath her headscarf. Do you know what I mean? So that pressure, they can't express themselves like, no, I'm going to take it off and show you. We can't do that because we have to go by our morals. So it's a pressure of external society and internal, everyone wants to feel a certain type of way. When we're not getting that acceptance, when we're not getting the acceptance from ourselves even, that's how it results into us being in a state of negative mindset, in a state of, we don't want to be something that's not looked at as a positive thing. So I do think teenagers in particular, children in particular, are going through a lot of depression, anxiety, which may lead to self-harm, suicide. In my work, I deal with children who have schizophrenia, who have depression, who have attempted suicide in front of my eyes a billion times. I have to, we have to constrain. You have to constrain them, and we have to hold them down until they hear voices in their head. But that's more of a different mental health issue. Depression-wise, they see no way out. So that's when there's other things that come into play which can make them feel better, like therapy, medication and stuff. In these days, some children, they just spend most of their time on social media, on different games, and we can see lack of sleep in them. Like you can tell that he hasn't taken the proper sleep in his night. So what do you think? A lack of sleep leads towards depression, or it doesn't? Lack of sleep is anxiety. It creates anxiety. It has an input in your mood. It has an input. It's not the main focus of the reason you get depression. It might be a symptom. So someone who doesn't sleep a lot may be now prone to depression.
because they might start getting agitated, but it's not the main focus. You might already be depressed, and insomnia comes through as a sign that you are depressed. You can't sleep because of the thoughts going on in your head. Because of depression. Yes. Okay, जैसे अभी हिरा ने बात की ज़ाकिरा फरहत साहिबा कि बाहर सोसाइटी में जाते हैं, हमने स्कार्फ पहना हुआ है तो वो एक टबू हमारी सोसाइटी में बन जाता है कि ये हिजाबी है, ये स्कार्फ पहनने वाली है. तो हम एडल्ट्स तो ये चीज़ें फेस करते हैं क्योंकि हमारे लेवल तक आते आते लोग इतनी चीज़ों को एक्सेप्टेबल है, लेकिन यंग यूथ लोगों के लिए समटाइम्स ये इस चीज़ से कोप करना मुश्किल होता है. तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये जो बुलिंग है सोसाइटी में हमारे यहाँ इट्स वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है कि किसी भी नॉट ओनली स्कार्फ, किसी भी रीज़न से आपको बुलिंग किया जाता हैगा. तो वही अगेन मैं यही कहूँगी कि देखिए आजकल जो रीज़न जो मैं वजह समझती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है इसी सोसाइटी में हम भी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और जैसे वो जनरेशन गैप की बात हो रही है तो हमेशा जनरेशन गैप तो हमेशा रहा है और वो रहेगा ना, हर दौर में हर पीरियड में रहा है, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नेचुरली जनरेशन गैप जो है वो आपके अंदर जो पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड जिसने अपनी लाइफ गुजार ली है वो इस स्टेजेस से गुजरा है. ठीक है, सोसाइटी चेंज होती रहती है और इसमें कोई शक को शुबे की गुंजाइश नहीं है कि अभी जितना क्विक सोसाइटी चेंज हो रही है, यानी विदाउट चिल्ड्रन आपकी अपनी औलाद जो पहली औलाद है और जो आखिरी औलाद है, उन दोनों में भी जनरेशन गैप आ रहा है. जैसे हालांकि सेम जनरेशन है बट जो चेंजिंग्स आ रही है सोसाइटी में तो वो चीज़ें आ रही हैं. असल बात क्या जो हमें नज़र आती है फी ज़माना वो ये है कि पेरेंट्स जो एक आपकी सपोर्ट होते हैं, है ना, जो आपकी टाइनी लिटिल थिंग्स को फोकस करते हैं. बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो फर्स्ट मिस्टेक वो कर रहा हो या पहली कोई अच्छी चीज़ कर रहा हो, माँ बाप फ़ौरन फोकस करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं. बुरी चीज़ किया है तो उसको जो है उसके हवाले से गाइड करते हैं, अच्छा किया तो इनकरेज करते हैं. आजकल जो है वो जो ज़्यादातर, मैं हर एक को नहीं कह रही हूँ मगर मोस्टली जनरलाइज अगर आप कीजिए तो आजकल पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता. वो कब फोकस करते हैं जब वो बाउंड्रीज़ और वो हदूद से बाहर चीज़ चली जाती है, तब वो रियलाइज़ करते हैं कि मेरा बच्चा, मैं देख रही हूँ साथ में बैठता नहीं है, बात नहीं कर रहा है, क्वाइट है, जब तक वो अंदर बहुत कुछ डैमेज कर चुका होता है अपना ना. तो उसकी वजह से अब वो फिर क्या होता है कि वो भी हर एक के अंदर हैंडल करने की वो नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इस सिचुएशन से बच्चे को किस तरीके से बाहर निकाले. पहले ये कि रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि नाउमीदी, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो जब आप अचीव नहीं कर रहे होते, किसी भी आप एंगल से देख लीजिए, ज़िंदगी के किसी भी एस्पेक्ट से देख लीजिए, जहाँ आपकी ख्वाहिशात और जो आपका एम और गोल है वो आप जब वो अचीव नहीं कर रहे होते हैं तो आपके अंदर एक महरूमी का एहसास होता है, हो जाता है. बिल्कुल. वो महरूमी जो है वो आपके अंदर नाउमीदी पैदा करती है. नाउमीदी क्यों पैदा होती है? नाउमीदी जो है उसका दीन से दूर दूर का वास्ता नहीं है. बिल्कुल. जहाँ दीन से दूरी है वहाँ पर ये महरूमियाँ और नाउमीदी होती है. लिहाजा आप देख लिए कि जो प्रैक्टिसिंग दीन को प्रैक्टिस नहीं करता है, यानी कि इनसाइड उसका जो है वो उसके पास ईमान नहीं है, उसके अंदर ये नाउमीदी पैदा होगी और फिर वो जो है वो अपनी ज़िंदगी से बेजार होके और वो अपनी ज़िंदगी को वैल्यू नहीं करेगा और वो अपने आप को इस सिचुएशन से निकालने के लिए ईजीएस्ट वे जो उसको नज़र आएगी वो ये नज़र आएगी कि लो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दो, कि हमारी ना ज़िंदगी रहेगी ना हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी. तो आप देखिए कि जहाँ पर ईमान की कमी है, फेथ नहीं है, वहाँ पर इंसान के अंदर इस तरीके की जो कहना चाहिए इलनेसेस वो पैदा होती हैं. अब अगर आप बात करें कि नहीं हम तो बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने सुसाइड किए, दे आर गुड मुस्लिम, यानी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, नमाज भी पढ़ रहे, तो ये जो है ना ये ज़ाहिरी दीन है. हाँ, उनके दिल ज़ाहिरी दीन जो है वो आप को मतलब कि आप एक समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ज़ाहिरी दीन को फॉलो करते हैं और हम सेटिस्फाई रहते हैं कि बस हम दीन को मुसलमान हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और हम जो है वो अल्लाह के हुक्म को मान रहे हैं. जब तक आपके इनर जो दीन है
इनर फेथ आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ज़ाहिरी दीन जो है वो आपको इस तरीके से चीज़ों को वाज़े तरीके से नहीं दिखा पाएगा कि जो आप इनर आपकी जो एक फेथ है, आपका जो ईमान आपके दिल के अंदर है, जो एक बहुत ही साफ तरीके से शफाफ आईने की तरह आपको राइट और रॉन्ग की तरफ जो है वो उसकी तरफ निशानदही करता है, और फिर आप जो हैं उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। अगर नाउमीदी और नामहरूमी, जैसे कि अब इसी में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाया, वला तक़्तलू अनफुसकुम, अपनी ज़िंदगियों को हलाकत में ना डालो, अपने आप को हलाक ना करो। इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, तुमको हर सिचुएशन से निकालने वाली अल्लाह की ज़ात है, उस पर ट्रस्ट करो, उसकी तरफ रुजू करो। कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम अल्लाह की तरफ रुजू करो, तो अल्लाह तुम्हें गाइडेंस देगा, अल्लाह तुम्हें जो है इस सिचुएशन से निकालेगा। तो एक रीज़न ये भी है कि हम लोग अल्लाह से बहुत दूर होते चले, दुनिया से बहुत करीब है, दुनिया से बहुत कनेक्ट है, दुनिया ही से हम गाइडेंस चाहते हैं, दुनिया ही हमें लीड कर रही है एक तरीके से, है ना, हम दुनिया को फॉलो कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम अल्लाह की तरफ अपने आप को मुतवज्जह करें, अल्लाह से कनेक्ट हों, तो वो हमें कदम कदम पर हमें गाइड करता है और हमें रास्ता, हर हार्डशिप के लिए हमारे लिए सलूशन बयान करता है, हमें रास्ता बेशक बहुत खूब आपने किया। वो कहते हैं ना कि अल्लाह कभी भी अपने बंदे को उसकी सलाहियत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, वो उसको उतनी परेशानी देता है या उतना ही इम्तिहान देता है जिसमें वो अच्छे तरीके से गुजर सके। ओके, सो नाउ अनीदा, आई वुड लाइक टू आस्क यू, you know, what sort of therapies do you give to your patients? Like if you think that this patient is a depressed person and he is going through that dilemma, so what sort of therapies you recommend for them? As I'm just a youth worker, I'm a mentor, so there's not any particular therapies that I give out, but as I'm studying counselling, the therapies that we've learnt about in regards to depression and just any sort of mental health issue, it's very much specific to the individual and what they're going through. So one individual as severe for a long-term depression, we would use mindfulness, CBT, which is you learn to accept your feelings at the moment, so you don't try to change them, you accept what they are, and you think about right now, not the past and not the present, not the future. You think about the present, where you are now. Are you you have to accept what it is now. We're not gonna, with mindfulness, you don't try to change anything. Your thought process is to be in the present, to just accept what's going on right now, rather than try change it. The more you try change something that cannot be changed, the more anxious you become, the more depressed you become, the more agitated you become, the more you want to fight it. So when you go through mindfulness, it's more so a meditation. So meditation in therapeutic terms would come from the Buddhist side of things, where you concentrate on your breathing, concentrate on now, whereas you can do that when in any sort of meditation. When you're, some would say, I know for me, when I pray to God, I feel still, I feel very much in the present because I'm talking to God, I'm reading namaz, like I feel very still and very present because right now I'm concentrating on my breathing and I'm concentrating on the relationship I have with God. But whereas others, it's that same concept of being still and being in the now. It's something that you would have to practice. It doesn't come straight away because being at that level of stillness it only comes with practice. That's why we do tell our clients that, you know, a therapist would tell their client that, you know, take time, practice. The next session we have, I want to see how far you've gotten with your concentration, with your stillness, with how much you can be in the present. There's other therapies such as cognitive behavioral therapy, which is when you alter the way you think. So if you think that, okay, they're not talking to me because I'm a really bad person,
where did that thought come from? Do you know why do you think that you're a bad person? We have to come to the root problem. Why do you think you're a bad person? Where did that come from? Who enforced that negative thought in your head? And where did it come from? Because everything that goes on in your life, everything that you have a response to, how you respond to things, how you behave to things, has ultimately come from something, from an experience in your past life, whether as a child. Because us as individuals, as parents, even sometimes forget that their responsibility as a parent, or any family member at all, uncle, auntie, friends, they have an impact on how the child behaves as an adult, how they are groomed, how they are brought up, and it has an impact. But these things kind of go into your subconscious, so it goes in the back of your head. So when, say, if a person's a really angry person, they don't cry, they're an angry person, there's something in their subconscious that's made them that way, that told them not to cry, just to get angry. Crying is weakness. So it's implemented somewhere. So CBT kind of takes into consideration your cognitive, the way you think, and then tries to alter that, tries to find ways to think better. So if you're thinking, if they don't want to talk to you, and first of all, the example was, they don't want to talk to me because I'm a bad person. There's alternative ways. They don't want to talk to me because probably they're rushing. It doesn't mean I'm a bad person just because they don't want to talk to me. They rushed past me because they just in a rush to get somewhere. They didn't see me. Something like that. We kind of turn the negative into a positive thought. Think positive. You know, sometimes parents, they compare one child with other child, or one person to another person. Look, he is doing really well and you are not doing well, even you are not doing up to the standard. So these kind of things, they just create that negativity in that person's or in that child's mind. So does it create some effect on those things? Like, does it divert him towards depression or something? It possibly could, because that's how a lot of competition comes between sibling rivalry, competition. Why is my sister why is my mom so close to my sister? Why does my mom say, so much, my brother is so good, but she never compliments me? So these things, as I'm growing up personally, I'm realizing that parents are humans as well. They are learning to parent as they go with the flow. So we can't automatically blame parents, but parents need to be because they've taken the responsibility on for kids, because you chose to have the children. So you have to now be responsible and be observant, do the most you can, because there's a lot of parents that don't take into consideration what their child is going through and how they kind of respond to their child. Hence why you come across children that are don't like a lot of affection, because their parents haven't given them affection. So they think when they now get affection in a friendship or a relationship or a marriage or whatever, they kind of feel as though this is not something I'm used to, and they get scared and they run away. They don't like that. And then it's all about the effects of those around you. So if you're talking about a parent comparing children one child to another, it would have an impact on their mood. The severity of the relationship with the parent and the child could possibly have an impact on depression. But solely it's the parents that kind of have to build an image. So if you're brought up being told you're beautiful, you're a princess, you are the smartest person in this world, they are now growing up to believe that, and they're going to do whatever they can to kind of be up to that. And that could be a possibility for there's no right or wrong, because that might be a possibility for you to get depression as well, because of the pressures that you're feeling. But at the same time, in regards to comparing one to another, comparison is the biggest key into depression. We need to focus on ourselves as individuals. Teenagers, children, they need to focus on themselves, on individuality rather than comparison. As you can, from when parents are now comparing to siblings, to cousins, they're losing the sense of individuality. They're now being given standards to adhere to, and the parents are now being a bit inconsiderate, where they're not looking at their child's individuality. What is my child good at? My child can be the best at say artistic stuff. I want to now water that plant rather than
my nephew is good at mathematics, my child is good at art, where's that going to get them? You may become the biggest artist if that flower is flourished. Exactly, that's the point. Rather than you need to flourish those qualities that God has given. Yeah. So it's even if you are someone that like just believes in individuality, you need to see the person's as an individual yeah. What are they good at? What can I do to make them feel good? That's it, yeah. Rather than say you're not good at this but they are, you're not good at this but they are. When someone listens to so much negativity, they lose faith within themselves. They lose confidence within themselves, and they then question themselves, and that's where you don't know what your purpose is, because you're so lost in other people's lives that you forget about your own. And that's where children nowadays are going through depression, because they're used to being compared, they're used to being held to a really high standard, they're bullied for just being different. There's no sense of individuality, and that's what we kind of need to bring back. We need to enforce this within our families, within our friendship groups, it's okay to be you, and you will get somewhere. And it's not a thing where like you shouldn't work for it. You will get somewhere by working for it. It's not you have to basically just stay positive. You have to cater to the other person. So us as being helpful, we have to be helpful to the person. We have to be observant, we have to be motivated. Sometimes they don't want to hear that. Sometimes we have to be the ones that have to listen, because sometimes us talking as parents, like, no, you have to do this, no, that's right, no, that's wrong, the child then forgets that I can't now talk to my parent's not going to understand me. There's no point in me telling them how I feel, because they're going to tell me I'm wrong. That's a worry. And me having worked with teenagers, that's a lot. When you come across a strict parent or a strict status, you automatically fix yourself. You're not yourself. You just kind of like get rigid. You're not going to open up to them. When someone comes at you with openness and accepts your individuality and says, oh, it's okay to be you, talk to me, that's when the lack of distance between parents and children will kind of fade. That's when they will be more open to talk to you, because we have to be more open to hearing what they have to say. And then when we hear what they have to say, they will want to retrieve that and be like, okay, my mom and my dad's listening to me, and they're telling me this, they're telling me that for a reason. Okay, now I understand. At the time you may not understand, and by parents being so strict and being right, wrong, this, that, you have to do this no matter what, they kind of are focusing on what their parents are saying more so than experiencing what is being told, sometimes you learn better when you experience it rather than being taught it. That's it. So very good point. डॉक्टर सीमा हमारे साथ मौजूद हैं, और हम चाहेंगे कि अगर उनके व्यूज़ हमारे साथ शेयर किए जाएं. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मुहिबान-ए-ज़ैनब के प्लेटफॉर्म से मैं सिस्टर हिना को मुबारकबाद दूंगी कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होते हैं, और उनकी यकीनन ज़रूरत भी है कि हम उस पर बात करें। जो आज का आपका टॉपिक है डिप्रेशन, उस पर यकीनन बात करनी चाहिए, इसलिए कि आजकल जो हम लोगों का लाइफ स्टाइल है, या जो ग्लोबलाइजेशन हुई है, और जो जॉब की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस जो डिस्टर्ब हुआ है, उसकी वजह से जो डिप्रेशन है वो एक कॉमन कंडीशन बन गया है। डिप्रेशन अगर आप मुझे कहें कि मैं उसको डिफ़ाइन कैसे करूं, तो सिर्फ उदासी जो है वो डिप्रेशन नहीं होती है। उदास होना बाज़ दफ़ा नेचुरल भी होता है कि अगर किसी फैमिली में डेथ हो गई है, या किसी की जॉब चली गई है, कोई बच्चा एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है, तो इट्स वेरी नेचुरल कि आप जो है वो लो फील करते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन अगर ये उदासी 2 हफ्ते से ज़्यादा रहे और रोज़ाना रहे, परसिस्टेंट हो जाए, तो फिर ये डिप्रेशन बनती है। इसके अलावा 1-2 सिम्टम्स और भी हैं जिनको हम अकाउंट करते हैं। उसमें है एनिडोनिया, यानी जो चीज़ें आप पहले इंजॉय करते थे अब आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं। कोई गार्डनिंग इंजॉय करता था, किसी को शॉपिंग में मज़ा आता है, किसी को टीवी देखने में, लेकिन अब आप इन चीज़ों से बोर हो गए हैं। यू आर नॉट एंजॉयिंग द थिंग्स यू यूज्ड टू डू बिफोर। और तीसरा होता है टायर्डनेस के
آپ جو ہیں خود کو بہت زیادہ تھکا تھکا اور محسوس کرتے ہیں یا بالکل انرجی نہیں ہے، تو یہ 3 ایسے سمٹمز ہیں جنہیں ہم کور سمٹمز یا میجر سمٹمز کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے 2 ہوں تو پھر ہم اس پیشنٹ کو ڈپریشن ڈائگنوز کرتے ہیں، اور یہ کانسٹنٹلی رہیں اور 2-3 ہفتے سے زیادہ ہوں تو یہ ڈپریشن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مائنر سمٹمز ہیں جن کو ہم اکاؤنٹ میں لیتے ہیں وہ ہے کہ سلیپ ڈیفیکلٹیز، لیک آف کنسنٹریشن، گلٹ فیلنگ یا بھوک کا نہ لگنا، کم کھانا جس کی وجہ سے وزن کا کم ہونا، یا اس طرح سے جو بھی یعنی آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ اس کے اثرات آتے ہیں تو ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم ڈپریشن کو کرنا چاہیں کہ کتنی قسمیں ہیں تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سمٹمز کیسے ہیں، نمبر آف سمٹمز کتنے ہیں اور ان کی سیویرٹی کتنی ہے۔ تو ڈپریشن کو ہم مائلڈ، ماڈریٹ اور سیویئر میں کلاسیفائی کرتے ہیں۔ اگر تھوڑے سے سمٹمز ہیں جو کہ انسان جو ہے وہ بات کرنے سے، کسی سے کے ساتھ شیئر کرنے سے سکتا ہے، یا کوئی جو تھراپی ہوتی ہے اس کے ذریعے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، تو وہ مائلڈ سمٹمز ہیں۔ اگر ماڈریٹ کہ وہ افیکٹ کر رہے ہیں اس کی ڈے ٹو ڈے لائف کو، اگر ایک ماں ہے وہ گھر میں کام نہیں کر پا رہی ہے، یا جیسے جاب کرتا ہے کوئی شخص، اس کی جو ہے وہ جاب پہ جو ہے غلطیاں ہو رہی ہیں، کنسنٹریشن نہیں ہے، یا اس کا جاب پہ جانا جو ہے اس کی وہ موٹیویشن یا انرجی نہیں پاتا ہے، تو یہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں تو پھر جو ہے ان کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تاکہ وہ ان کو اسیس کریں۔ سیویئر ڈپریشن ڈپینڈنگ آن دا نمبر آف دا سمٹم، دا سیویرٹی آف دا سمٹمز، اینڈ وین اٹ کمس کہ پیشنٹ سوسائڈل ہو گیا ہے دین وی لیبل اٹ ایز سیویئر ڈپریشن۔ ڈپریشن جیسے میں نے کہا کہ اس کی کچھ قسمیں بھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ سیزن ریلیٹڈ ڈپریشن ہوتا ہے کہ لوگ سردیوں میں زیادہ ان کا موڈ لو رہنے لگتا ہے، بعض دفعہ یہ ہارمون چینج جیسے پریگننسی میں ڈپریشن ہونے لگتا ہے، کچھ لوگوں کو پیریڈ سے پہلے جو ہے اس طرح کے سمٹم ہوتے ہیں کہ وہ لو ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ جیسے میں نے کہا نیچرل ہے، بریفمنٹ اگر صحیح نہیں ہے تو وہ بعض دفعہ پرسسٹنٹ کرتی ہے، پیشنٹ لو ہی رہتا ہے، وہ اس ٹرمز اور کنڈیشن ٹرمز پر نہیں آ پاتا ہے اس لاس کے، تو پھر اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو ڈپریشن کے سمٹمز اور ان کی جو ٹائپس یا کلاسیفیکیشن اس کے بارے میں بتایا۔ اب کرنا کیا ہے کہ ہماری اویئرنیس ٹورڈز ڈپریشن ہونی چاہیے، ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں جی پی کہ وہ آپ کے بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں جسٹ ٹو میک شیور اٹ از ناٹ اینی وائٹامن ڈیفیشنسی اور ہارمونل چینج وچ مائٹ کاز ڈپریشن۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جو کرونک کنڈیشن ہے، ڈائبٹیز ہے، رومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہے، یا پیشنٹ کسی بھی فزیکل ڈسیبلٹی کی وجہ سے جو ہے وہ اب تھک چکے ہیں یا بہت زیادہ جو ہے وہ اس بیماریوں کی وجہ سے جو ہے سفر کر چکے ہیں، تو ان کا موڈ جو ہے بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے اور وہ کرونک النس کی وجہ سے جو ہے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹرز جو ہے وہ وائٹامنز چیک کر لیتے ہیں اور ہارمون لیول چیک کر لیتے ہیں، تھائرائڈ فنکشن بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم چیک کرتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ریزن ہے ڈپریشن کا۔ اگر بلڈ ٹیسٹ نارمل آئیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب اس کو مینٹل ہیلتھ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جو مائلڈ ڈپریشن ہے جیسے میں نے کہا وہ ٹاکنگ تھراپی سے ٹھیک ہو جاتا ہے، جو ماڈریٹ ڈپریشن ہے وہ پھر ہم جو ہے ٹیبلٹس بھی دیتے ہیں اور کاؤنسلنگ یا جو بھی سائیکالوجسٹ ایڈوائز کرتا ہے تھراپی وہ دی جاتی ہے۔ اور سیویئر میں جو ہے بعض دفعہ پیشنٹ کو ایڈمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اگر سوسائڈل ہے تو اس کو جو ہے وہ الگ طریقے سے جو ہے وہ مینیج کیا جاتا ہے۔ تو اس کے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہی ایڈوائز کروں گی کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیے، ڈاکٹر کو دکھائیے، اور اگر کوئی دوا آپ کو سوٹ نہیں کر رہی ہے تو پلیز اپنا فالو اپ کرائیے۔ ہمارے پاس پلینٹی آف میڈیکیشن ہے جو کہ ہم چینج کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر شخص ڈفرینٹ ہوتا ہے، ایک دوا کسی کو سوٹ کرتی ہے وہ دوسرے کو نہیں کرتی ہے۔ میں نے نوٹ کیا ہماری کمیونٹی میں جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے وہ فالو اپ نہیں کرتے ہیں اتنا زیادہ۔ تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گی کہ کبھی بھی آپ کو لگے کہ کوئی آپ کے اندر چینج آیا ہے، لیک آف موٹیویشن ہے، گلٹ فیلنگ ہے، لو ہے، انرجی نہیں ہے یا کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں اور وہ آپ کو جو ہے ایڈوائز کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن بھی ہیں جو کہ کمیونٹی وائز بھی سپورٹ کرتی ہیں، پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی ایجنسیز ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گی آرگنائزیشن کاؤنسلنگ میں، یا اگر آپ کو امیگریشن ایشوز ہیں، ڈومیسٹک
डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई भी इस तरह के जो नए कंट्री की वजह से जो है लोग सफ़र करते हैं, तो वो उनको उसमें हेल्प करते हैं। तो आप गूगल कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। मेरा मैसेज बस यही है कि आप हेल्दी खाना खाएं, आप एक्सरसाइज करें कि बिकॉज इट रिलीजेस हैप्पी हार्मोन, और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर चेंज आ रहा है जो कि हमने अभी डिस्कस किए सिम्टम्स में, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, वो आपको राइट एडवाइस देगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ओके बाय। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, तो ये थी डॉक्टर सीमा हमारे साथ, जिन्होंने बेहतरीन इलाज बताए कि डिप्रेशन से कैसे बचा जा सकता है और हेल्थी डाइट की तरफ आएँ ताकि आप हार्मोनिकल चेंजेस जो होते हैं उनसे बचा जा सके। बस नाज़रीन, हम अब इजाज़त चाहेंगे आपसे, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होते हैं एक नए टॉपिक के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।